बकरा ईद के लिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बीफ टिक्का मसाला अभी से सेव कर लें, बकरा ईद पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो चलिए जी अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बीफ टिक्का मसाला कैसे बनाया जाता है। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सी बीफ के साथ एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, बीफ टिक्का मसाला। बहुत पसंद आने वाला है आप सबको, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपने वीडियो को काट कर नहीं देखना, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आइए जी स्टार्ट करते हैं। बीफ टिक्का बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बीफ। तो बीफ यहाँ पर मैंने लिया है 1 पाव। 1 पाव बीफ के अंदर हम ऐड करेंगे 1 पाव बीफ के अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पर एक छोटी प्याली मैंने यहाँ पर दही ली है। सिंपली आपने इसमें दही दही ऐड करनी है। और लास्ट वीडियो में आप देख चुके होंगे कि मैंने आपको होममेड टिक्का मसाला की रेसिपी दी है, तो इसमें हम ऐड करने वाले हैं वही होममेड टिक्का मसाला। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी, आप सबने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो यहाँ पर जी हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के टिक्का मसाला, होममेड टिक्का मसाला। अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर देना है ताकि तमाम बीफ पर जो है अच्छे तरीके से ये मसाला लग जाए। इस बीफ को हमने अब रख देना है मैरिनेट करके तकरीबन 24 घंटों के लिए। आप इसको जितना ज़्यादा मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही अच्छा जो है बीफ में फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार और जूसी आपका बीफ रेडी होगा। तो यहाँ पर मैं इसको रात में मैरिनेट करके रख रही हूँ। फुल नाइट ये मैरिनेट होगा तो बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा और ये गल भी बहुत जल्दी जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे फुल नाइट मैरिनेशन के लिए। तो अब नेक्स्ट डे आपसे मिलूंगी। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर हो चुकी है, हमारा बीफ अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है पानी भी सेपरेट हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सा जो है ये बीफ हमारा मैरिनेट हो गया है। अब हमने इसको लगाना है स्क्वेयर्स पे। तो यहाँ पर मैंने ली हैं इस तरीके से लकड़ी की स्टिक्स। तो यहाँ से अच्छे तरीके से इसके ऊपर हमने मसाला लगा लेना है और इन स्क्वेयर्स में बीफ को ऐड कर देंगे। इतनी बोटियां आप इसमें लगाएं ताकि जितना इजी हो आप लोग को। तो मैं यहाँ पर जो है एक स्क्वायर में 4 से 5 बोटियां जो है लगाऊंगी। यहाँ पर जी बीफ को हमने स्क्वेयर्स में लगा लिया है। अब हमें इनको करना है कुक। तो कुक करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बीफ को कुक करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक ग्रिल पैन। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको सिंपल तवे पर भी जो है कुक कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से आप उसको कवर कर दीजिएगा। मेरे पास जो ग्रिल पैन है वो कवर करने वाला है, डबल है। इसमें जो है फुल चरगा भी हम रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी ऑयलिंग कर दिया है हमने। ऑयलिंग करना जी ज़रूरी है, हल्का सा आपने इस पे ऑयल ब्रश कर देना है। उसके बाद हमने इस पे प्लेस कर देनी है अपनी बीफ स्टिक। फ्लेम यहाँ पर जो है हमने हाई नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है हमने इसको कुक करना है। हर साइड से इसको 6 से 7 मिनट जो है कुक करना है ताकि जो बीफ है अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पर बीफ के मुकम्मल गलने तक हमने इसको हर साइड से जो है अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। 1 से 2 मिनट इसको यहाँ पर हो चुके हैं पकते हुए। तो अब हमने इसके लिड को जो है क्लोज कर देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। 4 मिनट हो गए हैं यहाँ पर हमारे बीफ को पकते हुए। अब हम इसका लिड ओपन करेंगे। बीफ की साइड्स को जो है यहाँ पर हम चेंज करेंगे। इस साइड से भी हमने इसको 5 से 6 मिनट जो है कुक करना है कवर करके। 3 से 4 मिनट जो है यहाँ पर भी इसको कुक होते हुए हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीफ ने अपना पानी छोड़ा है और बोटियां जो है आपको श्लिंग होती हुई यहाँ पर नजर आ रही होंगी। तो यहाँ पर साइड चेंज करेंगे मजीद और इसको मजीद 3 से 4 मिनट जो है हम कुक होने देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर हमारा जो है बीफ टिक्का रेडी है। अब हमने इसके लिए एक ग्रेवी, एक मसाला रेडी करना है। तो चलिए आइए जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे घी 1 और 2 टेबलस्पून यहाँ पर हमने घी लेना है।
گھی جیسے ہی یہاں پر تھوڑا سا گرم ہوگا، ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک لہسن کا پیسٹ، فریش کوٹا ہوا ادرک لہسن کا پیسٹ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ ادرک لہسن کے پیسٹ کو یہاں پر ہم نے تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے کوک کرنا ہے، تاکہ اس کا جو ادرک لہسن جو ہے یہاں پر ہمارا ادرک لہسن یہاں پر فرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر، جن کو یہاں پر میں نے باریک چوپ کر لیا ہے، اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو نرم ہونے تک یہاں پر ہم نے اچھے طریقے سے کوک کر لینا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے ٹماٹر جو سافٹ ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ہم اس میں مسالے ایڈ کر دیں گے۔ 1 ٹی اسپون اس میں سالٹ ایڈ کریں گے، 1 ٹی اسپون یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے، 1 ٹی اسپون یہاں پر دھنیا پاؤڈر ایڈ کریں گے، ½ ٹی اسپون ہلدی ایڈ کریں گے، اور 1 سے 2 چٹکی یہاں پر گرم مسالہ ایڈ کریں گے۔ اور اس تمام مسالے کو جو ہے ہم نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے، ساتھ ہی جو ہے ہمارے ٹماٹر بھی اچھے طریقے سے یہاں پر سافٹ ہو جائیں گے اور ایک اچھا سا مسالہ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا۔ یہاں پر کور کر کے میں نے اس کو پوچھ کیا ہے، ٹماٹر یہاں پر اچھے طریقے سے سافٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہماری سکہ بوٹی کو میں نے سوئے سے اتار لیا ہے، اس میں ایڈ کر دیں گے اور 1 سے 2 منٹ تک ہم نے اس کو اس مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون لینا ہے۔ تو یہاں پہ 1 سے 2 منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بچا ہوا میرینیٹ والا دہی، ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اس سے جو ہے ہماری گریوی میں بھی بہت ہی مزیدار سا پستہ فلیور آئے گا اور بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 سے 3 ٹیبل اسپون دہی، اس میں ہم ایڈ کریں گے، کیونکہ وہ دہی جو ہے میرینیٹ والی وہ ہمارے مسالے کے لیے تھوڑی ہوگی۔ تو میرے پاس یہاں ٹی اسپون ہے، تو میں یہاں پر 4 سے 5 جو ہے ٹی اسپون ڈال دوں گی اور 1 سے 2 منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے بھون دیں گے۔ تو یہاں پر جی اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے 5 سے 10 منٹ، تاکہ جو ہے اچھے طریقے سے مسالوں کا فلیور جو ہے وہ ہماری گریوی میں بھی آ جائے۔ تو کور کر دیں گے اور 10 سے 12 منٹ جو ہے اس کو بریک آنچ پر ہم نے یہاں پر کوک کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں۔ الحمدللہ جی، یہاں پر ہماری بہت ہی مزیدار سی بیف ٹکا گریوی ریڈی ہے۔ اس کے اوپر جی تھوڑی سی جو ہے سبز مرچ گارنش کریں گے، اس سے جو ہے بہت ہی اچھی سی لک آ جائے گی اس کی، اور ایک فلیور بھی جو ہے ہری مرچ کا اس کے اندر اچھے طریقے سے آ جائے گا۔ تو یہاں پر جی اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں سرو کر کے۔ لیجیے جی، الحمدللہ یہاں پر ہماری بہت ہی مزیدار سی بیف ٹکا مسالہ جو ہے ریڈی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مسالہ کتنا ہی زیادہ رچ بنا ہے، بہت ہی مزیدار سی ہماری بیف ٹکا کڑاہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بیف ٹکا مسالہ کہہ سکتے ہیں، بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کم وقت میں جو ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے، اور بالکل ہم نے اس کو گھر کے مسالوں کے ساتھ ریڈی کیا ہے، کوئی ہم نے اس میں ایکسٹرا مسالہ ایڈ نہیں کیا۔ تو امید کرتی ہوں جی آپ سب کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں نئی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔